Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning, Good sir. morning, Morning, sir. How you feel today? Fine. Good. Good, and you, sir? I'm good. I hope so ya. Ini siapa yang belum hadir kayak ini? Nur Syahid Semua sakit, sir. Oh, Mr. Nur Syahid sakit ya. Oke, berarti yang lainnya udah hadir ya, present semuanya ya. Yes, sir. Yes, sir. Ada yang masih belum masuk kayaknya. Nafriza Semua hadir. atau hadir ya? Semua hadir, Pak. Oh, oke. Okay, let's see. Semuanya sudah hadir, berarti kita sedikit ada sebelum kita mulai permainan masuk ke materi. Saya ingin akan menampilkan beberapa gambar yang ingin tujuannya di sini adalah untuk mengingatkan kembali memori kalian atau merecall apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya apa? Descriptive text, sir. Ya, descriptive text tentang describing place kan? Yes, sir. Iya. sir. Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari descriptive text. Kemarin ada describing Place. place. Kemudian describing animals. Nah, di sini kita nanti akan masuk yang satunya ini. Apa itu nanti? Oke, let's see. Di sini ada gambar. Coba bisa kelihatan gambarnya? Oh ya. Yeah. Oke. A beautiful woman. What is the words below the tag below the picture? Can you read it? Beautiful Tin. thin lip. Okay, that's good. Thin lips, ya. What does it mean in Indonesia? Bibir tipis. Iya, bibirnya tipis. Imut. Okay, next picture. What about this one? Wavy hair. Wavy hair. Okay. What does it mean? Wavy hair? Rambutnya Gelombang, sir. Iya, rambutnya bergelombang. That's good. What about this one? Do you know her? Short. Apa tuh? Krisdayanti. Is it Krisdayanti? Rina Nose. Yeah, that's good. Rina Nose, Rina sir. Nose. Well, is it your favorite artist? No. Yes, sir. No. I like her, Yes, sir. sir. Okay, Mr. Pius, yes, yeah? Say Yes, yes. sir. Okay. Okay. Mr. Pius, can you say the words below? Stop nose. Yeah, stop nose. What does it mean in Indonesia? Hidung pesek. Pesek. Yeah, hidung pesek. That's quite good. What about this one? What? Mainiza, Yes, sir. can you see? Isn't it clear, sir? What about this one? He has Thick lips. Yeah, thick lips. What does it mean? bibirnya Bibir tebal. Tebal, sir. Bibirnya tebal. Okay, that's good. I have clever students all, yeah? What about this one? Jenggot, sir. Hey, jenggot. Wah, Jenggot. berjenggot, sir. Long beard. Long beard. What does it mean? Jenggot. Jenggot Panjang. yang panjang. Ya, Panjang. janggut yang panjang. Oke,
The last picture. Do you know him? Mr. Yes, Bean. Mr. Bean, sir. Mr. Bean or Rowan Atkinson, ya. Oke. Maria, can you read the Slanted words? nose. Slanted nose. Okay. What does it mean? Slanted Hidung nose? mancung, sir. Iya, hidungnya mancung. Oke. Dari situ kita bisa merecall ataupun mengingat kembali kata-kata yang sudah ada sebelumnya kita pelajari. Cuman di sini kita bisa menebak kira-kira tentang apakah hari ini yang akan kita pelajari. Artis, sir. Tentang artis? Ya. Tentang orang. Tentang orang. Kenapa dengan orangnya? Ada yang Cantik, hidung Sir. mancung. Nose, ada snub nose, ada wavy hair. Kira-kira itu tentang apa itu? Menggambarkan orang. Ciri-ciri Pak. orang. Iya, ciri-ciri orang. That's good. Oke. Saya akan share screen ya tentang materi kita hari ini. Have you seen the picture? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Wow. Siapa itu? Our teacher, Ma'am. Oh, itu waktu. Okay, this is our learning material today. Descriptive text. Descriptive text, especially describing People. Okay, good. Now see, before we go on to the material, we need to see the learning goals, ya, or learning objective first, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini akan memiliki tujuan, khususnya yang pertama adalah, yang pertama berarti semua siswa di sini diharapkan bisa mengidentifikasi tujuan teks, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif. Ya. Kemudian yang kedua, seluruh siswa diharapkan bisa menyebutkan kata sifat yang berhubungan dengan teks deskriptif. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, kalian bisa menyebutkan dan menentukan sifat-sifat yang dimiliki dalam gambar. Berikutnya, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks deskriptif. Ini yang akan kita lalui nanti. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian yang keempat, menganalisis teks deskriptif yang berkaitan dengan describing people. Berarti Anda harus bisa menganalisa teks-teks yang ada nantinya. Kemudian yang terakhir, seluruh siswa dapat menyusun teks deskriptif sederhana terkait dengan personality diri kalian masing-masing. Jadi di sini nanti pada ujung cerita kita di sini, saya akan memberikan project dalam bentuk teks deskriptif berkaitan dengan kepribadian kalian masing-masing. Oke, so far, any question? No, sir. No? Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Iya, sir. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas kilas lagi. Kemarin sudah kita
pelajari tentang teks, descriptive text especially. Kita ulang lagi mulai dari pengertian teks deskriptif itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, baik orang, benda, peristiwa, ataupun tempat. Berikutnya, tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek baik abstrak maupun konkret. Dan yang ketiga, struktur teks deskriptif itu memiliki dua unsur. Sama saja dengan yang teks-teks yang lainnya dalam bentuk deskriptif. Itu ada dua, yaitu identification. Apa itu identification? Pendahuluan. Iya, pendahuluan. Biasanya identification ini terletak di paragraf keberapa? Pertama. Iya, masih ingat berarti dengan materi kita yang kemarin ya? Berarti Ya, paragraf Pak. yang pertama. Kemudian yang kedua tentang description ataupun penjabaran. Penjabaran itu biasanya terletak di mana? Paragraf kedua. Iya, paragraf kedua dan yang selanjutnya. Itu menceritakan detail dari orang yang diceritakan. Oke. Oke, coba sekarang saya akan sedikit memberikan warming up. Mbak Anda tebak, apakah kalian mengenali orang ini? Yes, sir. Siapakah dia? Deddy Deddy Corbuzier. Corbuzier. Iya, that's good. Deddy Corbuzier. Okay, let's see. How do you describe this person? Bagaimana kalian semuanya bisa mendeskripsikan ataupun menceritakan ciri-ciri yang dia miliki? Dia botak, Sir. Botak, Sir. Oke, berarti dia botak. Lagi? Ada lagi? Berjanggut. Kumis, Sir. Iya, dia besar, has muscle. Ya. Apa lagi? Menzel. Mister. Iya. Pilot. Apa Nurul? Punya otot, Mister. Iya, dia memiliki badan yang berotot. Bagus sekali. Mailiza, bisakah kamu mendeskripsikan kira-kira apa? Memiliki kumis. Memiliki kumis. Tadi sudah. Coba yang kedua kira-kira. Ayo. White skin. Berjenggot. Jenggot. Punya white Memiliki skin. jenggot, Oke, Musdalifah. That's good. 100 for you. Pakai baju kaos berwarna Oke, hitam. coba kita lihat. Kira-kira apa yang ada di sana? He is Artis. an artist. Itu yang bisa kita deskripsikan sementara ini. Berikutnya, he is a presenter. Then, he is a magician. Repeat after me ya. He is a magician. He is a He is A magician. magician. Okay, next. He has a strong body. He has a Strong body. Okay, that's good. His head is bald. His head is bald. Okay. The last number. He has a muscular body. He has Muscular body. Okay, that's what we have conclude about Deddy Corbuzier description ya. Inilah sebagian contoh yang bisa kita ambil dari deskripsi tentang Deddy Corbuzier. Oke, dari situ tadi kita bisa ambil kesimpulan dalam physical appearance ataupun ciri-ciri fisik dari seseorang itu ada dari bodinya, hair, on face ataupun age ya. Jadi dari masing-masing physical appearance ini terdiri dari
sifat-sifat yang dimiliki. Bisa kita sebutkan ketika kita mendeskripsikan seseorang. Contohnya, kalau body, itu ada fat. Apa fat itu? Yus? Gemuk. Berlemak. Gemuk. Iya, gemuk. Ya, bisa berlemak ataupun tapi cenderungnya ke gemuk. Di sini. Next, slim. Apa slim itu? Langsing. Kemudian tall. Tinggi. Short. Pendek. Kemudian untuk yang hair di sini bisa warnanya, bisa bentuk rambutnya. Oke, wavy. Tadi sudah kita sebutkan dalam gambar. Wavy tadi apa? Bergelombang. Ya, bergelombang ataupun ikal. Kemudian ada curly. Curly ini mendekati dengan ikal, cuman lebih cenderung kepada Keriting. lebih berbelit dia gelombangnya. Lebih banyak gelombangnya. Oke, kemudian ada yang rambut long. Ada Long. yang blonde. Panjang. Ya. Blonde apa artinya? Pirang. Pirang. Berarti warnanya. Warna. Kemudian ada on face. Di Sir, muka atau wajah. Lurus apa, Sir? Apa? Rambut lurus. Rambut lurus. Berarti apa? Siapa yang bisa kira-kira di sini rambut lurus? Apa bahasa Inggrisnya? Straight. Ya, that's good. Baik. Straight Oke. ya. Straight hair jadinya nanti. Kemudian ada on face. Jadi wajah itu ciri-cirinya yang bisa disebutkan ada oval. Oval itu apa? Bulat. Iya, bulat, lonjong, Oval. mukanya mungkin bulat bentuknya. Ada. Kemudian ada pointed nose. Hidungnya berarti. Tapi sama seperti tadi yang kita sebutkan ada slanted nose, bisa sama dengan pointed nose. Next ada brown eyes. Ada juga handsome. Ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita kembangkan, kalian bisa eksplorasi lagi nanti ke arah sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini ada age. Apa itu age itu? Usia. Umur. Dari umur itu ada yang. Nafrizal, yang itu apa artinya? Toilet dia tadi, Pak. Toilet Lagi ya. toilet. Oke. Nova, apa yang itu artinya? Sar, aku tahu, Sar. Iya. Apa tuh? Udah, Sar. Muda. Oke, that's good. Maaf ya, Sar. Tadi ngantri di WC. Oh iya. It's okay. Next, teenager. Remaja, Sir. Remaja. Middle age, Nur Haida. Tes. Paruh baya. Umur pertahan umur. Pertengahan umur itu maksudnya apa itu? Paruh baya. Ya, paruh baya. Baru yang terakhir itu ada Oh. oh itu berarti Tua. iya tua. Yang rambutnya udah mulai putih berarti tua lah itu namanya. Oke. Dari sifat yang sudah kita ketahui juga tentu akan disebutkan dalam sebuah kalimat. How to describe someone. Inilah dia caranya. Jadi ketika kita dari kata-kata sifat yang sudah ada, maka kita akan menyebutkannya dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat di sini. Contoh di sini ada subjek, she ataupun he yang diikuti oleh kata kerja pertama. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya juga tentang struktur ataupun gramatikal yang digunakan. Contohnya di sini, she has fat, thin, tall, wavy, curly, brown, blonde, oval. Ini yang sudah kita sebutkan tadi dalam kata-kata sifat yang ada tadi. Oke, dicontohkan di sini.
Okay. Musdalifah, can you read the first sentence? She has fat body. Okay, that's good. She has fat body. Apa artinya itu kira-kira? Badannya gemuk, Sir. Iya, badannya gemuk. Next. She has Pius. Your turn now. He has 10 legs. Okay, he has 10 lips. What does it mean in Indonesia? Bibirnya tipis. Okay, that's good. Imut. Next, Nurhaida. Can you Yes, read it? sir. Yes. She Number has 3. blonde hair. She has, Blonde hair. yeah, blonde hair. Yeah. Repeat after me. She has blonde hair. She has blonde Hair. Okay, that's good. Blonde hair. What does it mean, Nurhaida? Rambutnya pirang. Oke, rambutnya pirang. Itulah contoh-contoh ketika dari kata sifat yang sudah kita miliki, dari ciri-ciri orang, kita masukkan ke dalam kalimat, jadilah seperti ini. Oke, next. Grammatical use-nya, ataupun tata bahasa yang digunakan, itu adalah simple present. Yang simple present ini ada dua, biasanya yang menggunakan to be, berarti diikuti oleh am, is, dan are. Ada 3 to be yang biasa diikuti oleh simple present yang selain verb ataupun non-verb ya. Itu biasanya diikuti oleh adjective, noun, dan adverb. Oke. Kemudian yang kedua, untuk simple present itu ada simple present yang menggunakan kata kerja, ya. Itu kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja pertama. Bentuk pertama. Iya, verb 1. Seperti yang kita contohkan tadi, ada she has a fat body, jadi ya. Dia memiliki tubuh yang gemuk. Iya. Okay, so far, any question? No, sir. Tak ada? Berarti udah paham semuanya ya? Yes, sir. Okay, now is your turn to try to describe between 2 pictures here. Ya. Perintahnya, bandingkan gambar yang ada di antara 2 gambar yang ada di sini nanti. Oke, bisa dilihat. Picture 1 yaitu Anton 5 years old dan picture 2 Anton teenager. Berarti ada berapa orang di sini kira-kira? 2. Hah? Ada berapa orang? Picture 1 Anton 5 years old and picture 2 Anton teenager. One. Oke, berarti hanya ada 1 orang sebenarnya di sini. Cuman di sini Anton yang berumur 5 tahun dan yang gambar yang kedua Anton yang berumur belasan tahun. Oke, you can see this picture. Okay, now it's your turn to discuss. Okay, let's divide the class into group ya. Jadi grupnya di sini kita bagi ke dalam pair saja.
berpasangan. Jadi each of you masing-masing. Pertama itu Novalia dengan Nur Maslihah, oke? Okay, sir. Oke. Yes, Kemudian sir. Nafrizal and Neti ya. Next, Pius with Mailiza, Yes, sir. Maria with Nur Sahid. Okay. Yes, sir. So please continue by discussing the task. Yeah. Okay, I give you 10 minutes. Is it enough? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 1 menit cukup ya. Yes, sir. Okay, finish. Finish. Yes, Finish, sir. sir. Yes, sir. Finish. Yes, Okay. sir. Let's see your results of discussion. Okay, now presentation time, ya. Oke, coba kita lihat hasil kelompok dari yang sudah ngumpul. Ini ada Nafrizal dan Neti. Oke, Neti, Nafrizal. In the toilet, sir. Okay, can you see? Oh, sorry. Okay, let's see. Neti's group. Can you read it, Neti? Is there Neti here? Nettie has trouble with the network, sir. Okay, Nafrizal. No, Frieza is in the toilet, sir. Okay. Pius, can you see? Yes, sir. Okay, can you read it between the two pictures? Okay. Picture number 1. Descriptions based on the pictures. Number Okay. 1, he was fat. Number 2, he has blonde hair. Number 3, he has chubby face. Okay. He was short. Okay. Okay, before you continue, let's see first. He was fat. Based on the picture, is it true or false? True. True, sir. True. True, True, sir. ya. Dia gemuk. Okay, the second one. He has blonde hair. Is it true? Yes, sir. True. 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 Okay, true. But it is based on the description. But based on the grammatical, it is wrong. Am I correct? What's wrong with it? Apa yang Yes. salah di sini? To be. Hah? Yang nomor 2. Apa yang salah di sini? Nggak tahu, sir. Anybody knows? No. No, sir. Okay, let's find. He has blonde hair. Ini kan kejadiannya sudah lewat. Ketika dia masih si Anton berumur 5 tahun. Sedangkan dia sekarang sudah teenager. Jadi dia seharusnya he had blonde hair dulunya. Oh, gitu, iya. sir. Bukan Yes, has sir. tapi Berarti had. pakainya verb 2 ya, sir? Iya, karena dia sudah kejadiannya sudah lampau atau sudah terjadi di masa yang lalu, maka kita menggunakan verb 2 di sini. Maka di sini kita harus membandingkan
antara kejadian yang lama dengan kejadian yang sekarang. Oke, jadi ketika Yes, sir. mendeskripsikan sesuatu ataupun seseorang juga sama, kita harus tetap melihat dari situasi yang ketika kita mendeskripsikannya. Oke, yang ketiga, he has chubby face. Is it true? No. No, Yes, sir. sir. Head, No. sir. Ya, has-nya. Kenapa dengan has-nya? Harus Seperti dirubah nomor jadi 2, head. head, sir. Diubah jadi Iya, pas. seharusnya itu adalah had, bukan has. Verb 2 juga ya. Oke, the next, number 4. He was short. Is it true? Yes. Yes, sir. sir. Iya, that's good. Was ya yang dipakai, bukan is ya. Oke, Pius, continue the second one. Pius, are you here? Yes, sir. Yes, Okay. sir. The picture number 2. Descriptions based on the picture number 2. Number 1, he is thin. Yeah. Number 2, he has blue eyes. Number 3, he is tall. Number 4, he has dark hair. Number 5, he wears a hat. Okay, thank you, Pius. Next, You're welcome, sir. let's try to find out, is it true or not about the sentence that you have made, Nofrizal and Neti. Number 1, he is thin. Mister, Yes? may I go to toilet? Okay, please. Thank you. Okay, he is thin. Is it correct? No, Yes, ma'am. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, correct. Right. The sentence is Nafaliza. right. Sir. Yes, sir. Yeah, he is thin. Is it correct? Correct, Yes, sir. sir. Okay, what about the second one? He has blue He has eyes. blue eyes. He has blue Correct, eyes. sir. Is it correct? Yes, Correct. sir. Yes, Yes. sir. Okay, the third one, he is tall. Yes, Yeah. sir. Yes, Correct. sir. He has dark hair. Is it Right, true? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. The last one, he wear a hat. Is it true or not? No, sir. True. No. It No, falls. wrong. It So what is is false, the- sir. True one. He wears with S, sir. Yeah. Whenever we use subject he, we should plus s after the verb one. Okay. Don't forget about the simple present that we have studied before. Yeah. It correlates to the other materials, whatever materials that we use. Yeah. Whatever expression we use. Okay, let's see the second group. Navalia and Nurma Sliha. Nurma Sliha, Yes, are you sir. here? Is she still in the toilet? No, yes, I'm here. Okay, now is your work. Please read it. Number 1, he is fat. Okay, he is fat. Is it true or wrong? Maybe wrong. So wrong. What is the true one? He was fat. Yeah, that's quite good. Tadi, Yeah. ya, yang He gambar was tadi soalnya fat, salah ya, not Sir, he ya. is fat, yeah. Again, the second one, He has blonde hair. he has blonde hair. Is it correct? No, it is same as the other. So, what is the correct one? The correct one is had. He Yeah. had blonde hair. Okay, that's good. Next, what about the second? What about number 3, 4, and 5? Why don't you write it down? We don't know. Oh, so you don't know, yeah? Okay.
Okay, what about the second picture? He is tall. He is tall. Is it true? Yes, I think. Yes. What Yes, about the sir. others? Is it true or wrong? Yes. True, sir. True. Yes. Is it true? It's true, yeah? He is tall. Okay, what about the second one? Is it true or wrong? Yes, he has. Yes, sir. He It's has true, black sir. hair. Yeah, Sir. he has black hair. Yeah. Okay. Based on the picture, okay, we can see the result. Yeah. The conclusion about the Ya. comparison between two pictures. Yeah. Gimana? Gimana? Okay. Anton when he was 5 years old, and Anton when he is teenager now. Okay, the second one, he had chubby cheeks. Yeah, no one said chubby cheeks here in the group. Okay, then he has blue eyes. Okay, tadi ada grup yang menyebutkan ada blue eyes, ya. Grup Nur Masliha tadi ya. Yes. No, sir, it's not mine. Ours. Oke, ada he had short blonde. Sorry. Oke ya. Di sini ada he had short blonde hair. Kemudian ada he had brown eyes. He had fat body. Sedangkan yang picture number 2, he is teenager now. He has blue eyes. He has short black hair. He looks slim and tall. And the last one, he likes wearing a hat now. Jadi dari sini kita bisa simpulkan dari kedua gambar yang ada, perbedaan yang mencolok di antara kedua gambar. Okay, so far any question? No, sir. How to No, describe someone ya? Sir, already clear. Ya. Oke, coba kita sama-sama simpulkan kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari tadi awal sampai sekarang tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, Neti, mungkin bisa kamu ambil kesimpulan apa kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini? Descriptive text using simple present, sir. Oke, that's good. Penggunaan simple present. Jangan lupa ketika kita menyebutkan kalimat, ada tata bahasa yang harus kita bedakan. Tergantung pada situasi yang kita gunakan. Oke, khusus untuk yang describing people, kita menggunakan simple present. Oke, that's good. Next, siapa lagi nih? Nur Haida, what can you get? Apa yang sudah kamu dapatkan kira-kira dari tadi sudah kita pelajari? Itu descriptive text dari seseorang. Mr. Kosaidi, may I, sir? Yes, yeah, please. Mr. Nur Sahid. Nur Sahid. He is sick, sir. Okay, he's not well enough. Nova?
Kira-kira apa Yes, yang bisa sir. kamu dapatkan tadi? Descriptive text is describing people. Iya. Thank you. Tentang bagaimana kita menggambarkan orang. Ada lagi kira-kira? Mendeskripsikan orang menggunakan kata sifat, sir. Oke, kata sifat yang satu lagi yang belum ada disebutkan kayaknya dari tadi. Padahal dari awal saya sudah tunjukkan gambar-gambar. Oke ya. Ada kata sifat yang kita sebutkan di dalam gambar-gambar tadi. Oke. Thank you everybody. Jadi itulah yang perlu kita yang kita pelajari hari ini. Jadi semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat ketika kalian ketemu seseorang, kalian bisa mengenal seseorang itu dengan cara menggambarkan ciri-cirinya. Karena kita bisa mengenal orang karena dari ciri fisik yang dimiliki orang tersebut. Can you? Bisa Yes, kan? sir. Yes, I can. Okay. Okay, I think that's all for today. Thanks a lot for your full attention. Class dismissed. Okay, thank you. See you next See you, week. sir. See you, Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.